Don't have to laugh and go ahead, don't laugh. Whaftai tele lava isi o tātou tunu, mo le talia ina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa vele tala ave, ia so taitasi. Manuia tele o whaiwa alo filima, ai maiso lau tāpua ina Samoa.
Talo whai ai fua. Ia malo soifua le nei tai au lawa fionga hana sila vaa. Ia, langi na mai le nai tua le ngata fo ilia. Pa talo whatu ma le nganga whaalo alo. Ia pa ia mal mamalo si o tātu atunu. Te tono na wa lewa o na e patapua i mai. Ia, ai mai si ai foi. O fuanga malawa singa. O lo whapeona fia ngai ai. Ma tangata taitatasi. I lea aso ma lea aso. Ma lo lava le soifua manuia, ma lo le whalau manuia si tātu atunu. Whaatate le lava le whaawau o na o tau mafuta mai e ala i Port Kalame whaiwhaipi ala Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talaawe. Ia, i lea aso ma lea aso. Mono o te sila fia le o te mao na hand over atu leo tātou Port Kalame fo i whatua ai e fua. Nā te whaawawina i a points mai tai fo i a DJ Babe. Ia, nā te whaawawina ai le ngata i lea ma whaawawa atu ai fo i a tātou Port Kalame Masani o aso te tasi. Ai e fua o kalimana i o le pisi lea na tātu nei mawai atu ai fo i a foi o le Port Kalame o le nei tai au. Ia, sa le le level sa noanga lawa fionga whatua. O te whatalo whatu i le mamalu lau te le atunu o Samoa ia ta lofa le nei tai au. O le tai au o le matua i matango fia o le tai au le ali. O se solo mai nele la. O si mea le tupu. E kau a aki mai ali sa o le malulu. Ia. Lena. E whaatalo whatu i le la tau o lo whaatilo i le lau mea i susunga i whaawhiangainga o taitai o e kālesia taitasi. Ta mama tina mātutua, ma lo se le nu o alo mwhanau, ma le loa loa le atunu o Samoa o mawhai o na whaafonga ma nei tai au. O le saunoanga le whionga ia hana, le pese le na umatu nei, se ua o i fo ilo ta whatu upo le pese a. O le mea tonu le tau o le tusi, ma le usu e le tangata, e mai to tono na whatu wha upunga le pese lea. Aia, pe whaafonga lea i upo le pese lea. E na te lei loa o le alofa na te sai luaina, oka le lo loto ia upu aia. Ia, ta ilo le alofa e anangata, oka. E whika la iai le wha upunga wha apea. It's a great morning reflection. Oh my goodness. Ia na o tātou sila ne lava le o tātou ia, aia, o wha apea i le nā alofa o ia te oi. O na toi tu uifo le si pito, aia. Pea e manatu ifo, po le asau sila ane, i le alofa o le ali i whaola i tātou, aia, le aso, ma le aso, o lea tai au, ma lea tai au. You know, oi whai se whamatalanga, waking up in the morning is a miracle, aia. Amen. O se mabenga, ia o le ale me whai pia na whaapea, na tātou momoe na o tōtō whawhai le pō na pō, ia ai fiu e whangu atu sei si o tātou o le ala mai. Ia, whaafatai le alofa o le atua. It's something that we take for granted. Sa o le nei. Tātou to tele o isi vaenga o lalang. Ma le lei loa e tātou e afu i nei. Le upu whaasamo fo i lea. E momoe i manu. Ai sau mala ya tia. Sa o le lei. Wai o nei o na pō matulanga o na o te tupu mai. Ia isi vai teimi e moe atu a malolo atu reisi. Ia ma o le moe ele. Ioi, moe ele toi fo i mai. Whaatai le alofa anangata, le alofa whai pea, le alofa e le whaatua o ia o le atua. Ta tono o le alofa le nā, lea olo o tusia malangi whaatutau na ia i pese. Ia e le tio fo, seisia walanga. O le whatu pese a whatu pese. Whatu pese. O le toe ina. Ia le ngāla. Sunga whawhengainga. Lali pe tiaru mo le whatua i awini. E mai se whao nofo alo. Whata alofa toi foi. I lau sunga e mai se whantua ma le ainga li. I le neita hea fo. Ma lo le se fo manuia, ma lo le whalau manuia si o tātua tinu. Ai e fose isi aki atu ale ta Facebook Live le nā whaamoli lilo po. Na ua whaatalofa mai fo inisi a ne. O le whaatalofa lea me le sunga ia se tasi o tātou sui whaasalau ia. Le fionga ia a whaese eis a kia. O le au mai i ia. O le watotu mai lunga e le sunga ia a whaese. Ia le kona seti lea le sunga ia sibe vai ngā wā lesi.
O lea whai I sini Australia, ia le nā lai whai mai, se ku leia ku lava ngai pese ngā le sunga ia siwa ngā walis. Ia I se taimi, ia. Whatalo whatu ai I nisi o tātou au mafuta I le nei tae au, o tala se umalu le wātaua, ia o hana lawe I ti ngā, ia ma le loa loa le tātou au ewa ewa ma le au mafuta I le nei tū la o le tae au. Whawhitai lava. Malo, ia, tatono ona o lea sa tau whai mea al tātou pokalame ni tae au a le fua. Lea la wa matau na tū mo mailungo la ukesi. Ina ngā luena fo I tauna o na whaamaya. Ia, lea la o whaatai se e atu ai loa e whaatino nā tūlanga. Ia, those are your lungs. Ia, ngā. O mia tau mawhitanga ma si tātou atunu I le nei tae au. Ia, manu te leina fo I whaiva, ma tiu te whiangai ai ma si tātou atunu. Ia, ai le ngāta fo I le nā pei ana whailo atu. Au e te alu ese, lea wa sanga I mai, ia tamaita e a DJ Bay, ia awa lava le tau tuaina, o lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. Ia mo le nei tae au wha awawina atu, o le tātou breakfast and morning show, mo le nei as whareile, le aso luas fo mi lua o uni lua afis fo malvalu, se tae au mātanga o fie, ia I mātou I nei, I au kilani nei, ia ai, lea le a vai atu ia foe, ma whaase se atu ai loa le mafua le tamaita ia ai ai fua. Le isi stasi ne o pese lea ua sauni ma ile avainga na peia na ina ila lo lea ai fua. Po nau e sauni e se ia le ua sauni atu tatou pese lea aia. Ma lo lava whaatai. Tu le atu ai le taimi lea lai whaase e tua ngalu atu ai. Langa lau vai kua kumu mai nua lau kesi hana. Le Kalusia mi sales. Ia talusia aia. Ia ai manuia tele nei tae au mo fofuanga ia ai se ia lo atu. Le ngai whainga tali ngā mai o. O le mamali lau tele le atu nua. Ia wa lewa ona fia epa mai awafo. I lewa e vanga la lea. I le tātou morning show. Ia malo whaatai. Ia ai manuia tele le tae au. Ia okay. Wale le. Manuia tele nei aso si tātou tunu. Tau whawhasau po ina mo nei taimi. Ia lena u whaase e tuanga luatu le awhionga ia hana aia. Ia le sunga fo le tamaita I puli o le tātou ala leo whaasale lau nei a le leiti o tala ave ia ma le tātou TV tala lasi nisi o fuafuanga ia le ala utu atu le foe ia I whaatu langa fo le tātou tae au ia ma tātou polkalama foe e te tau o na mamuli atu mana tua o le tātou morning show le nei tae au ia o le aso luas fumali lua ma sina o yuni lua afes fulumali mali ia whaila na ua e iai o ngā se vai mai le tae au balu iva sefulu ia nga e fikange lea nga la ako lea le lua I tula ala ua e palasi tuloa whaila o malu tae au amana tua oi e te tau ana tū lei mua sina I puvai fo ila lea po sina I puvai mawhanawhana e kau nga lue mua ai ia tutonu o tōtonga o tātou e whaatūlanga leile alua tōle malu tae au ia e le o le pomo kulo le mea malo si moi kawhi o lai o le tae au ai o le Australia si I le whaafitai le atua ia o leo le a tau mawhai mai ai ia le tau mawhai choir mai Amerika Samoa si I le whaafitai tau mawhai choir whaafitai le mawhita mai Patalo fatu le sunga ya Isaac Pula, Nico Ngango. Ya me se fo ile fionga ya sungalu mafuta mai I Salt Lake City, Utah. Fa afitai le mafuta mai. So opi nono Humphreys. Ya malelo lo le tatou au mafuta le nei tai au. Li ua ki aleni. Fanua Vandeme Efu
o lini au tu funga fonoti minute lo tonuu tala lelei asa afualo ia male loa loa le tatou aweva ua le mafai ona oula o kai talo fai. Vai a oia, a vai nai te lungo lau kesi. Polo falfai ngā luenga, lue mai ai. O le aso Ferreira, le aso May. Wala. O te toi whaatalo whātu ia i lātou malaba whatu a mawhai o na maua mai le tātou whaasala launga. Le tātou leiti o tala ave ma le tātou TV tala lasi. Lau sila ni lunga le tātou YouTube. Ia po le tātou Facebook Live. Ia po lau whaafonga mai fo ele Simple Radio whaatalofa lava. O lo o whaatalofa me le sunga ia Apineru Lea mai i Inai Colorado, USA. Ia Amelia Tipasa, ia Puna Sautoa Siva, Sungalua Pea Lesa, Tia, i Nai Great Salt Lake City, Utah, ia Male Afionga, ia Male Avia Brothers, Foelani, Faaope, o Hana Laveti Ngā, so Vita Tatala, Male Loa, le tatou au mafuta, Faafetai Tele la vale mafuta mai ia tatou le nektai au. Wa o toi mana tua le nei tai au, la o saunga lea wa o sawai nei o te sawe whaingaluenga. E mua mai la le ta abale i luma wau. Nga, mana tua la le tai au le ni le sfreili, la wa fika ia fo i la lea e le tangata le pito i luma. Ai vai o inga 20 kilomita le sawa le nei ta abale. Ai mana tua tangata leo mai tua, leo mai tulio la tau taimi whaingaluenga. A whai o e whaafonga mai, a o e si la fia o na e te eva i lunga le awala. Awala ngana tu sa o le na. A whai o na e te eva i lunga le awala. Whaamalulu atu. E le o se awala eva inga ngaka whaamoli. E iai fuafuanga tu sao, e iai fuafuanga whaata atia. A tangata ta ito atasi e whaia i le tai ao le sfreili ia maso o mana mai aso. Ia a whai whai la e te whai malanga i lunga le awala e te iloa se kausilo la i kiki whaamole e ia inga a leo malunga o awala ia po o cold road la foi o le road goats ia o tula fono i lunga o awala e te tau o na uia. A whai wa 20 kilomita le mawalunga o le masasawa nei lau taabali. Wha mole. So i le tuta o ngā vali. Wha abanole o ngā tono le o le awala.
se ipasi aku ai ta vale ye o atu itua aia e o e fai la to fuanga fa mole lava ia o le mea foi e fai ai on sai male lava pale ia o te fa talo fati ate o le pesele pe afai le nai fa to ai fa fonga mai aloha oe ia sika mai ai Patalo patu le sunga ya sale bao mua au so opi nono ia male loa la bale au mafuta mai. Ya pe tu wane lunga aya. Patalo patu ya sala lei asa akwalo Emilia J.A. Fuimaono Manurewa yo ia wala lena fatalo fatu ya pulu fisanga inga aloha oi aya ia fatalo fatu ya te oi ia Amelia ti pasanga fa mai sis singa pese manga ia ngale alofa kwa ile mato Herbal Life i manukau please ia faiona te tau mafa ile baile na le Herbal Life aya ole bai o se vai mata utia tele o le vai e toi fa'afo isia ile malo sia te oi aya ia wai ia ile la tau vaile na e ta ole aloi ia e maleti ia e ia ile male vaile na ingoa ole shake boika fiolai alfa mtalanga la vai aya ile tai aule ni fa mai ole aloi tu low level fa'afonga anga Samoa ole aloi na te fulu eseina ia foi ia toxin si tono litino ia tala noa loi vaenga na o lona winga vaenga fo ia ie le o mo mia e tono o tonga o tatou tino tu lo le fa'afonga anga ia a ole tila e aluaku e ole a e ale au nga ole tinga aluaku e konginga e ki filifili oi po ole a fo i po ole orange ia o fia ia flavor ia e tu atuinga ia Amelia ti pasanga fe mai momoli atu na lo faanga isianga a wevale ngai mafuta mai Herbal Life ngai manukau na e inu mai e la to vai aya puluf sanga ingol of fa malo mai mole a weva eva uma shalom longo ofe krisimasi mai ole hula
masa eu lana kōpai. Kako ka ngai lai ai le kōpai. Ia. O le kōpai, e tala noa lo le kōpai. O mana tuaina lo le kōpai le si ainga ngai matutua oi Samoa. Ui, wawa ai so o le ainga. E whailo lako kōpai o sa vali aku loa. Kako kōpai, e pēla, u fōringa, u whai so o ala ua mionga lo alwa. Te ilo le mewa tupu. O si ainga le, to a teli, whaani ni ila puta la tō kōpai. A le aso le wa ua tu ai. E saula uipu, pala se puka, kasi de puka. O, kasi la hapu. Wale umale puka le kōpai e tasi. Ya, e whailau sa eo ngā kōpai ali I shalom. Whawhitai ale mafuta mai. Good morning, Maya Elisa Bishop. Ya male loa loa le tatou Auewa. Ya namu lau ulu ke remete pali'i. A fionga ya whaatali au lualo. O lo mafuta mai Tacoma, Washington, D.C. I inai Amerika. Mai na bai. Ya male loa loa. Ya le sunga ya niko ngango na whaapea mai. O na ua whailanga koko a laisa. A whaila o se koko moni lama mai oi Samoa. Makua I seki ali ingang. E le se whaina. Tau mawhaane o ina. Ya e folofolo malia. Folofolo malia tu I nei le nei tu. Ia lau koko a laisa nei. Nai whai oka se mana nei au maluta e au. Ia e le se a whaina o le nā vaenga. O a whai o a tali le sua. Ma whai le maluta e au. Ia o mea e whapena na whai. Le sunga ia malo fili. Le sunga ia Isaac Pula. Ia ma le loa loa le tatou Auewa. Whaafetai le mafuta mai. Ia, whaatalo fatua I mo I latou malava mai Amerika. Ia o te loa o le nafo I ua lata I se vaenga o le afiafi. Ia, vaenga o le afiafi I nā ia auto. Ia ai o loo whaongaina pea le nei au nanga ale le tiota la ave. E a vatu ai ni nai musika fo I la ia mo outou. Mai tatou uma. Tatou eva e vai. O le tae au le nei o le Australia I au kilani New Zealand nei. Tau maati le lai titi mai I ale malulu. A mai ale tatou pese lea. O na tui ina atu leo sina tala le tau I nei le nei fo I vaenga o le atunu. Ia. Sina pese mai asu le veta ku rene. Famai, wa uma upu. Ka fio lai. Ole faccio per ole sangue di mallo, oh già so tassi e io non vedo mai io le tupu. Ole la come la langi. Mai lo so e te ole la faccio io non dai le poi sa che sa na tia o fa a tia io mai ona. Hala balama. Le mano io come la au to sinai to ma po o suoi per la na na ya o e detto. Ma ta fa o. O ai la mano si fa le la langi te fa io fuori che si la mano io fai la
sao nhau với siêu đúng để làm lá nhiều tâm sự sao nhau thì siêu ia le sao suliveta ku rene mo i tatou ia le sao noanga le afioga ia faatali au lualo lo faapea mai ua te anei le Julai tolu ua toi tasi le minuti ona afa leo le Julai tolu i le afiafi ina i Tacoma, Washington i Amerika faafetai lava le mafuta mai ia o le tatou tala le nei o le tau le nei fo i aso ia o inei au kilani e valu le 8 degrees ia le malulu o le ea o lo ia i le nei tai au ia e ua fai fo i lasina le ki o fo i a foringa mai ua matua i maati le malulu i nei faasolosolo atu inisi o vaenga o New Zealand e tutusa au kilani manei pia i le valu tikari ia o le vaenga o New Zealand le ua matua i sili o na malulu le taimi le nei o Nelson ia tasi le tikari tutusa au kilani manei pia valu tikari ia le malulu ia ma Hastings Manukau City o valu tikari ia o Whanga Race fulmalilua tikari ia Wellington e 5 longo winga ma aki fo le malulu i le loi Wellington ia faatolo atu i si vaenga Gisborne fitu Dunedin lua woi kofiolai rono winga woi awe wa matua i malulu ramba faasolo atu lai sta atu no ina i Samoa o nisi taimi ina i New Zealand wo atu ina i le luas ma le valu i le fua vevela ia lo no winga o le sama le na ine lo winga kai minge ia Samoa lo winga le pe o kau fai fo isina malulu fe ololo ia luas ma le valu le fua vevela o lo ia i le malosi o le vevela i Samoa o sini ia e iva lo winga atu i le fia sao o New Zealand ma sini Australia ia au kilani ma sini ia o lo o tau fai tutusa ia le malulu ia valu tikiri ia ia folinga o matala ia ai sawai mal maaki nga o le malulu ia o te iloa na e sama ina i Amerika ia manisi atunu o lalangi ia faasolo atu inga ia matou i Kenya ia ua fai lavasi oka tolus male valu fua vela o lona winga woi ka fiola ua le mafaina nofo sesi i le vela o na tunu ia tatou faasolosolo atu i sina pese mai a Mona Lisa Crichton ia po e toi manatua ia pese waso ala ia le pese fo i lea o te alofa ia le na tela no atu i le taimi ufano le pese fo i lea alpuni ala vaa i le alofa le li faola ia i tatou ia le lau toi pese mai Mona Lisa Crichton ia le o le pese lea Mona Lisa Crichton o lo faapea mai o te alofa ia te oe ia Leo
whaafiafianga le nā mai le tamaita ia Mona Lisa Crichton, ia o aso la sa o whaalongolongo ai le pese lea le tamaita lea. E se le malu le leo le tamaita lea pe a whaafonga iai. Ia a leo to e pese mai ia whamai. Ia a vea lona leo, e a vea o se pese malu I fufonga o lea lii, ia. Ia la tau umolo ia ile nei tā leni o le leo la tau si ufufonga. Ia a vea ia o se si ufufonga maalie ili whaafonga le tātou a lii, ia. Ia mai tātou uma ia wao ngisi taini. Ki nganga whai aku ua matua I paulua leanga le pese ile leanga vo ila leo loka leo. Ia wale mawhai ia manatua e fia whaafonga vo ile li ia isina pese vo ile e manaia. E momoli atu e se ufufonga mali. Ia. Ia ai a whai vo ingale e paulua le pese. Ala wa e pese malo nganga atua. Se na o le atua e si la fia mea uma. Ia. A whai o e pese tusa po le leanga lo si ufufonga. Ai e pese mai lo fatu e momoli e lau whaafutai le atua. O le mea sili le nana ta ua. Se ito e batu ale le porkalama le na tu mai ne. O le whaafiafianga ale sunga ya sibe vai ngā wale si pe a whai o tau whaafonga mai. Whamai, e whaia I le bini usila I le aso tolu se fulu o yuni. O longo mingoa, o le maa singa le ngai. Ia, lua fesuma le balu. Ai se uma whaala po a kule vaenga lea. Na utitilo tuai lea. O le au mai ai o le bini usila ia ai lua sifulu tā la ia le ulu. Ia. Whaafiafianga le sunga ia si vai ngā walesi o tau o fiafia I whaafiafianga le neifo I tamali I o le tātou atunuu. Ia le nā. E whaia I le bini I le aso tolu se fulu o yuni. Ia no inga. Whaapelepele ane ia I lau lua sifulu tā la. Ia I whaia ia lo ulu fo I la le tutonu. Ai whamai, ma mawhara tau mawhatanga. Fiolae. Ia. Tātou wha solo atu I le pese lea. Mai le matangi mai sasai. Ia. O unofo polonga. Po le mea. Oi, o le korina. O le ingo le pese. O le evala au ia korina. Fatalo fatu ya Sara to vale fui maono mafuta mai pel Melbourne Australia. Le fionga ya le sina Augustino fa aftaitele le mafuta mai. Foi mai aiaita. Vai ter fama de uma nova fafa. Echa ili mumo acha tana no analoa. Chaula, oh, I love my shade, oh, my
ia wala. Ai se fatali mai la e iai le tatou whaamanianga o le aso whanau lea ua taunu mai. Ia, se o tango atu la e lau. O le susunga ia Jerry Usu o lo whaapea mai se pese aso whanau a Siona grandson o Thomas Usu i Seattle, Washington. E a toa ia ilo na whātau sanga i le aso le nei o Iuni Luas Fulun Malitasi. Ata mai la, pule atu lava ia le susunga i le tangata whasala lau i se pese. Ia, ia whaamania atu ai le aso whanau po o le aso soifua o si o walo Jerry Usu, mafuta mai nai Seattle, Washington. Ia, manuia te lelo aso soifua Thomas, ia whaamanuia le atua ia toe tulu ini si aso soifua whapenei. Ia maua ni si aso soifua ili lumanai ina ia vea i oe o se tamalelei, ia maa vea i oe o se au na le atua, ia ma whaamanuia i fo i le atua ia te oe. Ia o lea la tau mwhai atu stato pese lea. Ia kalo whai, ua leo lai titi atu lo tato whasala launga. Ia talo whani na kose, ia o le a whai ale mea ua e finangalo ai. Ken Lin Silima o wasa whasau pese moli manao. Ia tala lei asa afwalo Elisa Bishop, ia manaisi vaenga le na. Ia o lea ua whai mai tala o le a ua whai mai ia whai ngā le au vaenga ia. Tala se umalu le ia taua Whanua Vandermeer Efu mai Sydney, Australia, whawhitai lava. O lea lala alu atu le pese lea. O le pese lea taina whapitoa atu mo le sunga ia Thomas ia e meise e foi ia le sunga ia Jerry Usu o loo whaaminatuina le aso whanau po le aso soifua o Siona alo. Ia se umanongi mai le tia maa. Awana ingalo ya te oe, pe awa e maua mai le tatou whasalaunga like and share. Talofa yani na kose mai lato uma mai Christchurch. Mamas. Baby mamas. Okay, there's no remix. Yeah, go like this.
Fatalo atu le fionga ya Frida le uta fale sauni. Ia puna sauto asiva o Frida lo mafuta mai na Utah. Ia mafatalo fatu ia Miss Lina. Ia o lo fapea mai o mafuta mai o ia I nai Brisbane. Ia o wo mai masani male au mafuta o malava lo fapea o na mafuta mai nai Brisbane Australia. Po fela ba Australia ma Amerika e mafuta mai ai fa'afitai lava fa'atalofa fa'alo ia toi fo ia te uto malava. Ia o mato, ia o lea e awea I solo tala I winga I le pese, I le pepea a smato teine le o Jacinda Ardern. Ia ua ola le tamaitai. Ia e whanau mai ia le tamaitai. Ia o le pepe teine, ia alala e tau sue ia se ingoa o le teine leanga e le o se mea whaitele, e le o se mea whaitele le lalolangi atoa, ma le atunu o ni usila le whaingo le ingoa. O le mea le nae pule I lava le unga li ia. Ia o le mea tau lia whaafetai, I le alofa le leo le atua, ua mawhai o na tu ese ina, ia le tamaitai pale mia, ia malona halo tamaitai. Ia e whaafetai ia I le atua awa o whaiva ia o vaenga fo ia, e tapua ia, awa a le tapua ia fo I vaenga ia e yaini nai whaafetau I la iti. Ia ai fo I le vi inga I le atua, ia ua ola si matou palmia, ia la fo wa no folfali. E whaila na maternity leave. Ioi, e whaivo ia vaenga, e tatau na ia e masani I lava I nei mea o le maua o se pepe fo I la lea. O lau whaitau atu iai e to alua ia Jacinda Ardern ia tina. E tutu mai ni tofi tai oni atu nuu e mawani ala tau pepe a olo o iai I to finga atu nuu. E to alua ila li tamaitai le ia Jacinda Ardern. Ia o le matou palemia, ila titi le matou palemia. E to lusu malafituan tau sanga. Ia ale ua mawale pepe a si tamaitai le a tina ia Jacinda Ardern. Fia ia matou. Fia ia matou nei ni usila. O se mea alofa fo I lea matou. O le wha amalo atu iai fo ia Jacinda Ardern. Ia ua manuia lo na mai. Ia whaasolo atu la I le peselea. A mai ale peselea. O na tu ina atu lea o le peselea na moli mana o mai lea fionga ia sungalu. Sungalu lesa. Ia tatou whaasolo atu I le Polyamide Express. O te whaatalofa atu ai ia latou uma o te tono mau tau ngase. O tangata mātutua. Ia o te tala noa loi mau tau ngase o tangata mātutua. O te tala noa I vaenga I te tono rest home. O I lātou o lo o ngā lue ai, o I lātou o lo o iai, ia o lātou o lo o whaiale nei whaiva o le alo lofa, ma tausi nei tangata mātutua. O o I te tono whale mai tele, o I tono I Miro Moore, ia whaasolo atu I tai au kilani, le whale mai o Tamaiti, le Starship, ia po o whea lava, le whale mai po le maotanga ngase o e whaafufonga mai ai, po o e mai, po e tausi mai, po e whainga luenga ai, ia whaata lofa atu ia te outou umalaba. O te tono o whainga luenga, o le nae te ua e sori tu la fono lo whaalongolongo mai ma avela o masini. Ia po le nā foi ua air break, o le pesele nei mo outou umalaba, o whaafunga mai. Le Polyamide Express, hot. Ayala pe e lue angi. Ia lue. Patalo fatu ya senara puni o mafuta mai nai Dunedin. Whawhetai le mafuta mai. Lue. Yo.
selu na fai lo ulu. Ku yalo. Ele har me fai ai uma ko fai. Due oi, due. Mai ata so pese leo na tu inatu leo nisi o famianga o so fanau o tau no mai ele ngata leo famianga o nisi o fuafuanga a nisi o ekalesia i tutonu o ni usila nei awani o tau faape o faangaloina fo ia o tau tusinga wa au mai ele ai e anu watu lava ya wala ya na sina lue a fo ilea a ya awa te lo ma tolo ba ngalai oi America o la lue sa ni fa le kuko le fiafi ya pola la sa ni o fo isfale inga fo ilalea e o fa umai fo ile fa unga le nei ba yaso ya wa te lo o la ewa fiafi la to ai o ma to nei New Zealand a ya ku sa le lue la fa sanga ku po fe le me la tau pe fe tau pele fe a wase mi ila le udi aya pole lunch ale fa amyanga le ne asfa na me le fionga ya to Reka Maria pele sasa afwalo fa amnia to ile aso fu o sionga nis ya samfuta aleni olo fa pea ona mafuta mai ile au va Samoa e mo molia to ima lo fa anga o le tato wala le onei le tiota la ave ile tamaita ya samfuta aleni ya ile fa amna tuina lo na soifua ile o tawina mai I tausanga ya o lo fa anga na ya mai ato Reka Maria pel sasa afwalo ya male tato wala leo nei foi o le TV talalasi male leitio tala ave o nisi ni o fa mianga inisi o fuafuanga e kalesia mai ya Shalom longo ofe Krismasi ya lo fa pe mai fa manianga mo tau mo fainga fa na utene ale matanga luenga I Housewell ekalesia metutisi Samoa I Christchurch ya lashani papanefu angafili to etau Elia yopu mafesu ya ita yulu tulanga mua ila to nei mo tau vanga la unga fa Samoa oia woi ile tau vanga alifanga sa olo fanga solo pe I karestete nei ma lo le tau mafai ma lo le tau wivi faafetai le faaia ainga faafetai fo I le faaia e kalesia a o tau faamuamua le atua e faamuamua ma faamanuia le atua ia te outou
o tau mama na mo le isi la asanga mo au tau mawhainga alo whaanga mai mātua whaaleanganga ia longo masunema ofe whaapea le ai ngā lotu I Holosueli nei. Congratulations girls. Ia bato I fo'i ma le wha malo le wha ea. Ia congratulations to these girls. O lea o lato maua fo'i le vaenga mua o le tau vanga launga wha Samoa e pei o na whaia I nai Karestete. Ia o le vaenga tāua I le vaenga whaafetai le wha tāua ina o le ngangana Samoa a o ia I nai le tumutumu wa le vaenga leo New Zealand. Le vaenga leo le mole meo le tupu mawhi le kele o mawhi I le vaenga leo ia e tumu I palangi le au papae ia le au filo ai mana I Samoa ne ia o lo lato tau mawhai pia e tuu I lunga le ngangana Samoa ina ia whaapea ona lau I loa ia tātou ia le tātou ngangana e le o le whaapea lea o le tuu I foi lalo le tātou ngangana ia wa tau ua nea le tātou ngangana I se vaenga e pito I sili o na mawalunga ai ia bato I foi ma le whaatalofa whaapitoa ma le whaatalofa aloa ia I mātua whaaleanganga ia longo masuneme ofe o lo whaapea o na whaafonga mai longo masunema whaamania le atua o ia I whaafalele malu I nai le nai tu o le nei atunuu o na o le tala ina o le finangalo pa ia o le tātou o lii Fatalofa atu ia pea fatafa, Jerry Yusu, ia manisio I latou ua mawhai o na whaafonga mai. Amelia Tipasa, a le pese la nei latou ina atu, ia o le pese na whaapea o na mole mana o mai le tamaita I o sungalu, whamai, whaafu o talangona mai ia mauto atasi. Ia le mea lale o kupu, o le fitoa whaala mai fitoa maleifua mai nusila, ia, o lea ua... Fa minute te ai nei le July formalitas ia tasi vele mea e sa fo o le wala tala tala o uli mato ale ma aki mal malulu ale mea la tupu o le ala af ya fi fo I America ale wato fa afu la ngona le mai ka ile o lesa ya mauto atasi aswao fa afu o tala ngona momoli ato fo I malo fa anga mo oto o malama ua mafuta mai Amai ata tau pese lea ona tu inatu lea o le pese mo le afionga ya Frida le uta afale. Fatalo fatu fo ile afionga ya faatali au lualo ia male baibanga mataliti nga la ulu se taimi tu inatu la ulu pese. Patalo fatu ya pua Samuelu tofa vaa whaafetai le mafuta mai.
Fatalo fatu ai le tamaita ia Margaret Leasi ia sanitoa tu i pile hake ia le tina ia faete te sua ia mana tamaita i le la le leo Samoa tu i Ilitino Wisteria ta lofa lava. Fatalo fatu i fo ila na fionga i se tasi o tatou tamaita i whaasalalau le tamaita i a ese fōleni whaafitai lava le mafuta mai. Ia whawhetai te le lava ia tātou tanga ila ia i pese o o leo ele nene tangata o lesa a ea. Ia o lesa lai whaafonga mai ina i Salt Lake, Utah. Ia whawhetai lava le mafuta mai a ea. Ia o lo whea ngai fo i o ia mga luenga. Ia ili nei fo i afiafi i wala afiafi ia lātou i o. Ia o le pese la le nei la tai na whaapitoa atu. Ia mo le afionga ia whaatali au lualo e mo mole e ona lo whaanga mo taliti ngā la ulu o lo whaapea mai o lo whaafonga mai le tātou polokalama il nei afiafi ma mo mole atu ai lo whaanga mo o tō umalava o lo whaapea ona mafuta mai a ea e iei le tangata lea o te vaai atu lea e whato au so nei mai ai rungai i a ea pua tofa vaa a ea ia se taimi ona tu ina atu le pese le matua i fa malulu ai oi fa mai anga lava le aku o vevela so ia i fa pena tato o le tau malulu ia ma le tau fo ila lea e mafanfana
Ia, wa toi mana tua ia le afoi. Le ad foi le ai o i Samoa ia. Le fa pe fa upunga. Malulu pe mafanafana tanga ia Samoa malona soifuanga. Ia le pesele nei mo le fionga ia i au lualo ia malelato au faafonga le pe nina o le tia fau nofo i sala fai. Nofo i sala fai o le motu fai mea mfai. Ia, o le saonga le na. Tiha! Yo! Awaya! Lao! Chu! Se ane loa! Chu! Lao! Say ata. Sama ia maoe pua ia malawa fionga lesa lawa fionga sungalu leuta pale yo Wow.
penene o le tia fau ia e pese mai lava tamatuai ia o le makua i ova aea ia le pese le nei o le ataina faapitoa atu ia mo laua fionga le uta afale ia faapeona e mo li mana o mai i le pese fo i le ia Josefina au ia we e ka fiola e ia lo fatu le nei o le atai le anga le pese le masani ona tae lo fatu e fatu faapitoa ia Josefina a le aso le nei le fatu faapitoa ia le uta afale ia le pese le nei mo oe ia me le tou au eva fo i le nei aso faafetai tele lava le mafuta mai i le tatou le tio tala ave ma le TV tala lasi ina o 18 minute o a te ai nei le tu lai 18 tasi. Woi ka fiola e. Patalo fatu le fionga ya Sara to vale fui maono. Ia ole kala sa o ale sa sa no mai Sara fui maono fa mai. Ma nga yel pesi wala uko ka o ko ngai Sara fui. La uko ka o ko le le ngai ala o ka la ke ngele o Sara. Ola to moi.
Whaatalo whaatu I le awhionga ia cho a pete, whaatali au lua lo whamai. Whaamole mole DJ au le kae lo whaku, ai whaau au mole kako por kalama whaamole mole. Whaatalo whaatu ai fo'i I lau tini lea o leuta a whale a ia mautinoa lawatangi. Lawatangi lau tini lea na pese. O le pese lea na ia na moli mana o mai ai. Ale ua moto ai mamamoe lau loto. Ua mamamoe ma lau whatu la ta e lau whatu I talo whai. Ia, o le mana, ia o le pese le tamai ta I lea. E mawhai ana e ave e sea fo I le ngosu se fina. Ia e whaapea loa lau tala a ia. Te ufi malo ia oe Sara ina nei whaoa lau lalelei. Ia pe ufi malo ia te oecho a pete nei whaoa lau lalelei. Ia pe whapea fo whaatali au lualo nei whaoa lau lalelei. A ia, e mwhaiana e tango oecho uiai lau swafa. A ia, ia e aue e te whaapea na so se fina la e pese iai lea li I la. Tato watu lai I se itu lei moa mua tu ale pese lea. Na whapea o na moli mana o mai ai le tamai ta I lea o pua tofa. A ia, whai mai whai ke le singa vela o nai Amerika. A o sina pese la e tau wha amalu lua ngenga ia. A ia, Bridget Parker, ua mativa lo ua lofa. Ia te oe pua Samuelu tofa. Alofa atu le na pito. Manuia tau mawhainga, manuia vaenga umolo tau mawhai iai matau ati na e ina ile na fo I tu. A ia. E ua o seta tau pese. Le pese lea no whai ato iana nei a o le ua mativa lo ua lofa. Se sa unga pesa au. Ia ngā. Kasi le pese kangi ia o mai kai lali. Le mai kai lali lau o vai atu ai. E tangi ia le pese lea. Wha meina ia lofa ia lale le pese lea. O te whatailo whawhapitoa toi fo isi o tina ia whae te sua a ea. O le pese lea au sua toi pese ia malom tua o te whio lai.
Nyalna, na tu ui foi lalo. E ti iti pe fele a woi kafi o la e po angi me o fele. Ia ole Sari Richard Parker mo i tātou le nei a oli. Whātalo fa whapito atu le nei taimi o le aso, i le fionga ia mai na whai ai, a lini umanga, a vailea. Malae fono, le tamaitai ia pia ia, whaafitai lava le mafuta mai, Crystal Atkinson, tala le lei asa afualo, Lily Kenan Keiser. Whamalulu atu pe awhai le o sao atu le whaaleo o lo swafa. Whaasolo atu i lunga, Jo a pete, ia male loa loa le tatou au eva. Whaafetai lava le mafuta mai, male sunga ia lama lui. Ea, lama lui. O le pese la lea e taina whaapitoa atu mo o tou ia whato a mafuta mai. Whaafetai tele lava i le mafuta mai le au nanga ale le tiota la ave ma le TV tala lasi. O te toi whaafetai e te fo ia i latou umalava o loo whaapea o na mafuta mai i le tatou Facebook Live. Awana ingalo, like and share. Ma i latou o loo whaapea o na silasilane le tatou YouTube. Ia ma i latou o whaafonga mai i le Simple Radio wa uma o na e to i nei tutonu o lau telefoni. O le pese la leo te ilo e fia i le toa te leo i tatou umalava. O te awa lofa atu wai whaapitoa mo i latou whatoa whaafonga mai ma tina matama matutua e mese le malo se le nuu o lo i tutonu o ngā luenga le pese le nei mai i a le tamaitai leo lau mata mea lofa. E mawalalo le alititai.
Whaatalo whaatu le sunga ia Dice Paulo, ia lama lui, vai lea malaefono, a lini umanga, tala le lei asa afualo, maina whai ai ia ua tātou toi mafuta fo ili nei taimi. Ma le sunga ia tō a pete, whamai ua koe moe le nana le pese, oi kalo whai a nana. Nana ala mai le pese, alo whaatu silo matua a tō a pete. Ia, o le pese la lea, la taina whaatu toa atu, mo le vaenga lea ai foi. A Dice Paulo, whamai ka aku se pese vave, e whamangai ai le aso, ia le pese la lea. Awalabangi ile lue, ha? Matua lue mai lau lue. Tatou soso atu ia te maka, o le upu le pese mai tutuki. Ma aila oi, ike ue suki kangakangi ai ngai whainga lau siva. O le tutuki le waruaku. Oso ka kou. Lue! Ia, oso loa. Amai ala tatou pese lea ia ona tu inatu leo nisi o tatou whaasalaunga whaapis aya. Ai siva mai. Whaaftaitere lava isi o tātou tunu, mo le tariaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa vere tala ave, ia so taitasi. Manuia tere o whaiwa alo filima, ai maiso lau tāpua ina Samoa. O le tautua le ClickX, ua matua whaingo fielo na whaongaina. Fia lafo sa tupe po se digital top-up yo ainga po o Samoa, tonga mawhiti se taimi vave lava. Asi nei loa le upenga tawhailangi le ClickX. www.clickxpacific.com. Wa yei le fisia inga le whaatino ino le lātou tautua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lama lau tupe o fia la foina.
Mai lau tupe lunga le internet banking lau fale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peretania, o lo e lalai. O Amerika o lo whata pena le whatino i nai o lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta lale tau e lafo i nai lau tupe. Numere so ta e monisi whaamtalanga. O le oval se lau 55 toluiva, oval se lau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le ClickX, www.clickxpacific.com. O Samoa lo pe tu mo Samoa lo pe isa wa lango lango malosi de tato po kala me o le tai o le breakfast my morning show mai le ono se pa ele tu la se fulu lua I aso ma mai le aso fu se pa ia le aso tonai mana to la ona e asia se foi le tato website ma e su ina le tato Samoa lo pe I tu ia ma e fa tawa lo masau pese ina o fa tawa lo pese ina ia le ngata le o lo lango malosi foi na le tato Samoa lo pe I tu le ngata foi le o le breakfast my morning show o le tato Samoa radio tala ave alo fa Samoa show atu no pele o le tautua ala wala leo radio tala ave o fatino nei ile fitu aso vai aso rusu faitu la aso fa fonga pa salonga al radio tala ave lungo an fa sota inga live stream o le www.lopaytvradionews.com fa fonga musika su floi musika fa ono po nei tala po o le paromoa pese fa lenga no mo fo il pauna atta fa le tu ss se sani loa I le live stream ale radio tala ave www.lopaytvradionews.com na bona musika mata mo fia va fonga pe musika le tatu sa mo te tala sa le tatu sa mo ve tala mo so na paulea o le tatu wala leo e te mau mai musika e pe o ne e fia ia pe le tatu musika na na ene yo e mai tasi foi na pesolo e fa fonga e tatu ala leo kontua o le ngalo tune in my pay le tatu ala leo Lopay TV radionews.com ile mo le aso me le aso luz fu fa tu la fitu aso o le payaso The Sunset Ultra Limited le fale ni sinia ina le balu chansi huyo road tio tou o le telefoni e te vili ai mo sa poki lua fituano o limon chasi ko le olu chasi o fa fitu to lim fato olu chasi o fa fitu to lim fatolu Water Fitness Mechanical Repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, food vehicle service, Penafit Malato Paul in new and used cars. Matua, Malu Tansi, Huya Road to Modifaina Rosa, Edith Nitani, all Tosana. The following senior the Sunset Auto Limited. It's a more in Balu Tansi, Huya Road, Yoto, Balu Tansi, Huya Road, Yoto. Olatu numero lea o le telefoni o le landline lua fituono o lima tasi lua fituono o lima tasi ia pole mopa o le olu tasi o fa fitu to lim fatolu olu tasi o fa fitu to lim fatolu maltua tala le tato fale sinia o le Sunset Auto Limited ile aso tofi se pa ia le valu le taia o se pa ia le tula se fulu male lua ile po Ia whawhetai langa whaamalo I le whaafunga mai ia tātou whaasalaunga whaapisinisi. Ia o lea ua toi sfulma le whanei minute o Natale o le Julai sfulma le lua. I le tātou wā lesi whaasalalau nei, ia I tō sawatu I nei I Stamaki, I Aukilani ni Usila. Ia I le tātou le tio tala ave, ia ma le tātou Samoa TV tala lasi. Ia o te whawhetai atua ia te outou o malava o mawhai ona outou avea. Ia la tātou wala leo nei e whai mā outou pāanga I le nei fo I awa uli o le asafareile luas fumale lua o le nei fo I māsina. Ia o le au mana ele sulu mai la. Ia na le pau lava le nao le mea. Ia o tau whai asina ma ati me o le manulu. O le mele o tupu. I o tau tango atu I ki fo I la leo le keyboard.
ia pe ua kau malo ma e ke wha malo atu fo o ia le keyboard. Alai fo i wha malo mai ki o le keyboard lako. Oi ka fiola e se. Kua e se aia ko inga mea. Ole kia la mana tatala o mea uma wha pene i le malulu le nei. O lo siva mai fo ila le sina pese vavi. Ia so i luma ka kou le wanwaku. Pe a Samoa. Ia, lui. Patalo vatu ile fionga ya eleva matua uto mulianga Fania Tina anai Mai ala tatou pese le la taina atu aya le pese le sia tatou pese vavele ia ona taina atu le le pese le na moli mana o mai ai le fionga ia Shalom longo ofe Krismasi aya ole aiko le ai fama ya Captain Jack alela fa watu le pese le eto e lomi mai ai ka ko ya lomi io wala ke ofo aka ika le auli ai ka kaunga mafua i lui Lua ama kango yai, kango lima lua yai. Bye.
Mana tua la oi a fai na te lua yo se vai muri umi a e faka kofo ko ko le fale na ele fai me fa tau po na fa tua e wa tu fai la lunch a ya missi al skepo mo e veni fa o sorry alwa oi siba Patalo fatu le fionga ia Maurigwe Walesi yo mafuta mai Amerika fa fitai lava le mafuta mai tonu talia oa makua lomi yang afa mole mole lomi makua lomi lomi ma lomi kua lomi nga o upo pese le ngia o upo fa mole a ya ya o le la sa ile fa talo fa le tamaita ya Selafina le lesi wow man ko anga lomi love your style ya nga o ka ko wa ya a ya ele fa pe a fa ya tu fo ila le lomi a ya awa ole no baile fa tanga ina ole pesele nisi o tangata a ya ava le faingo ngi lomi a le faingo nei tama ilima e fa tanga le pese hoka semana ya sole ole pesela le number 1 isa mo ele mole le faingo asia singa fo ia tina a ya mele waluma awa e uma faile me fo ile ole fainga siba a ya mai walu atu le afi ya uma pingi mai le spiko a sawa ole lomi maka kia le olo matu le pese le a ya o le la ta atu le pese le na moli mena o mai ai le afionga ia Shalom longo o fe Krismasi o le aiko ya tato fa solo atu la ai le pese le o le pese babe foi ai lue mai ai to e fa minute o Natalia o le itu la se fulu mali lua ya le fulu mali lua la vai ia o le taimi o tato wa ia or tell me le oli. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, Aiko ane. Talking more fina anane, talking more fina ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Yep. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. La malui ya mai el pese leo na tai na tu leo lau pese le tango li malua awe ka fio lai fai la tango el pese leo and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. We jumping and maybe make it slow wine for me, baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Shout out to the good time crew. Mana tua foi ele leia lo sulu nga itua ya sulu nga itua ile no fo ile momi pe sulu nga ilu mai mele i alunga aya sulu lo nga uan na foi le kuka oka
love go on. Twist your body backward. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie, your bestie, dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I know. Talking more finale, talking more finale, talking more finale, talking more finale. Ia ua. Cho a pete, fai na fai aku ia nana e kami lalo. Pe kami lalo ba ai no matua pa u se o se cho a pete se awe ke fai ale mea e oso ne ile toto mawalunga lo matua e na fa pia le ole le anga mai ta ile o u ta tu le pese oso na siva ile lo matua ai ya ole pese le na mo le mana o merkan ka le o lui lama ai ole tango li malua ya le foi la tu e batu foi tuanga e fai mai ele ile me ke le koi kala so le fau tuanga tango lima lua i se auto alua awa upar pese e oso mai lau telefoni e oso mai lo supervisor le fili ai kango lima lua la i se auto alua ele fa apea a fai atu lau tala na e tango tu aile o nai o au tafa silong tu awa kang koi o mia lima silo makua i kan fio lai ia po o lima stoi ina anai no fo yo au tafa o le winga fa amatalanga va ai mau tutu ma e sila tutoa le anga wasawi so o sei tu le fili ia e tatou fa longo pe ai upol pesi
pai ulungani awa wali utilo pai yo le fili moi esa upe ole pai malu pai yo le sabibi Onisi wa mai mauleola Ike no kisako ile no chokola Mana tua ko isaka ni ua saula Ma pese miyonga Tango lina lua Le lima lamso alua Awa laki apolo with my tua E kani mai lau telefoni E ulu ilang mongi Maloka segi ngai ngofo ai lesi ke mongi Tango lima lua Le lima lamso alua Awa laki apolo with my tua E kani mai lau telefoni E ulu ilang mongi Maloka segi ngai ngofo ai lesi ke mongi Ave pasi ngai ngofo ai lesi ke mongi Male supervisor ngai ngofo ai lesi ke mongi Male leo ngai kuli ngai ke mongi Ave ko amare ke te Ma opo umalo ibi pe amare ke mongi Ya pan kuana nama opo mana ave tete Ya mana ave kaele Ya mana kama pone super kuale ya woman fa boy Babar tawa kau mata lupa ya saya masuk Tak dapat saya balik pada ini Kembangan banda Yang berlaki Syarikat Aturan Apa saya Ya, whapetai lava i le mātou au vaengai e whai mai a mātou talisan noa ngai lungai I a ea. O le mea lawa tupu. Le ali I leo tonu tali aoa, le ua maali lia o mātou ma le tamaitai leo puna sau toa siva, ia ma le sunga ia lama lui, ia ma le isi vaenga le I lalo atu a ea. O le a whai lau sala. O le a whai lau sala. Tatou o sa o ai upo le pese a ea, whamai. Aua e te tango fua I le whasi mā moe. Ua uma ona lai sene ai le ingoa o le isi poe. Woi kawhi o lai, kako ka ngai lai ai. Ia ma ai. Leia le tala no sa o pea. Aia, o upo le pesi. Ai, e lengi whasi mā moe. E lengi whasi mā moe. Tatou wha longo i ma whaafonga I le whaonga ina o le ngangana. E le vaenga lea aia. E le vaenga lea le usua pesi. Ia, e whaapetai lava le mafuta mai. O le pese leo le atai nātu, o te alofa atu ai I nai ta māma nai tina, aia. O le whato a mā naba lato ngā luenga, le whato a mā naba atu le whale, le ua whato a abi ese le jacket fo I lea whai ngā luenga tau, ia mapu te isi ane loi lunga lau, aia. Ia po o tau fo I nai whia ngai a mga luenga, o le pese le nei mo o tau, mai le ka pena, just one look, ia, siva mai dai. O le pese foi, o le pese babi. Ia e whao ngā lei mai e whaalalo ai foi ia le toto mawalunga. Ai, amara suka. Yeah. Oh baby, you look so fine. Alright. You're looking so divine. Like divine. Selafina ia o le atai na atu lau pese le ape a uma aia. Ai loa e nana ia whaasalau ngā lea li I leo tau a pete whaisilonga kua. E kai le ali. Awane ngalo ya te oi. Like and share.
O le alofaanga le nei mea Selafina le leisi ua o lo whaapea mai. Ma moli atu na alofaanga i ona ainga malava I sa matau whale la tai I a malevi sa le imoa all the way from Gold Coast, Australia. Whaafetai le mafuta mai le Selafina. Se iwa vai atu foi le nei tu lao le auli o lo whapea mai le afionga I a Selafina ia e mafuta mai lava I tatou purkalama I le tatou le tio te la ave whaafetai lava mo le vaenga whaatalo whaatu le afionga I a Niki Tapa'au ia o lo whapea mai e pe mawhai lava o na tātu se pese le tia maa e whaasolo ai ia o na mawhauwhaunga a woka whaatalo whaatu I le tuangane I a taukatea tuku aonga whaafetai le mafuta mai a le pese le nei e taina whaapitoa atu mo o le afionga I a Niki Tapa'au ia le pese lea mai le tia maa o lo whapea mai le pese lea le tia maa ia te whaafonga mai ai mātou lele I o le tufa ia whaasolo mai ia mātou le tufa se pe ia le whaingo le puvai le la o ako mai wai wa misi ka ika ia
Ia wala. Ia le pese le nana tu ina tu mo o se tasi o tatou au mafuta i le nei aso. Ia le nā sa moli mana o mai i le pese a le tia maa a ea. Ia a whaila le nā ua umalau tau mafutanga. Ia ele mo o mia telefo i le so ona lui a ea. Ia o nā wa e sila fia le vae ngai mawai pe aso ona lui. Ia o le ati ngai fo i le manaba a ea po le lau walo. Ua nā fato alu atu i tutonu le tau mafutanga. O le pese mole mina o le nei mele fionga ia le uta fale, ia le fionga ia puna sautoa, le pese lea a rigid paka for my baby wai. Kako kanga ia ngai pese ngai o le matua imana ia a ia. Ia ai pete mole mina o faafia mai ai lava, ia ai alu atu lava, ia o le mea sili le nana tahua a ia. Patalo fatu i le afionga ia simi tai mai. Ia tali au mari pau. Mau rikwe faafetai le mafuta mai. I just don't know what to do when it comes to you, baby. My mind goes crazy and my heart does too, babe. But girl, you know it's true. All I really wanted was you. Fatalo fatu ia faae e sala fai. Tell me one more thing. Oh, tell me why, oh, why? Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. I feel like a fool that's in love with you. My heart is aching and it's broken too, babe. But girl, I'm missing you. All I really wanted was you. Tell me one more thing. Tell me why, oh, why? Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. Looking back, I could never really understand hardships occur in relationships like sinking ships. I used to be dismissive, oblivious, pessimistic to the facts of how far I slipped. But always knew that love is blind. Yeah, that you and me could never be entwined. Now I'm sitting here reminiscing, it's a distant memory. You left me behind and broke this heart of mine. I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh,
O lo faanga nei mene fionga ia lama lui. Ia lo faapea mai. E lo fatu i ona ainga umalawa i au kilani ma Australia. E mai se fo i o si o tatou atunu pele i Samoa. I vai loa faleata. Mvai usu e mamoli atua i ona lo faanga e mai i Christchurch i New Zealand. Ia e mai se o i tatou umalawa o mafuta mai i le nei tai au. O le susunga ia tonu talia o lo faapea mai. O loo langi lelei ia mangele i au kilani. Ia o loo langi lelei ia o loo sulu fo i le la. Faafetai lava mo le ali poti matango fi ia. O loo lo fatele mai lava o ia mo o tau malava. O loo faapea o na mafuta mai. Mai le sunga ia tonu talia oa mai mangele i New Zealand. Ia manise tatou faaminianga. Ia amai ala tatou pese lea. Ia. Amai ala tatou pese lea. O te whamalo atu lea fionga ia Josner Robertson. Josner Robertson, o lo whapeo na mafuta mai, whamai se tātu lava le pese le na pesa ili maleota. O lau mama please, o woika fiolai. Wa mata ona pe pese i mama lwa enga lea. A lea la abavai atu foi le pese lea. Mai a wili ta vita mangkua fo le kaimire ngai ia la tuli au pu ale stangata na male masi ana friend fo ilale ia wala il sana lunch ala u pipi ale fe ia o le time le nei wa fa alata le fuia le esi ia wili ta vita fa alata le fuia ile esi.
Sao le sunga ya wili ta vita ina o toi tasi le minute ona afa le o le July se fulu ma le lua. Fatalo fatu ile fionga ya pauli moli sili ya male se tasi o tato ali ifa salalau fo ile tato wala le o nei le sunga ya afa ese a kia ma lo la vale ngalu ele nei tu la. Ya male fionga ya Josna Robertson Nina Kose puna sauto asiva le fa pe mai le fufulu ana ipu ia tu lo la vala fa fong anga Samoa ia me fa fonga mai le tato por kalama o talo fai ia lo fatele tu lava mo le nai tu aya ia se tato le pese lea ale fionga ya Josna Robertson ia ole pese mai le fionga ya pesa ili maliota ole pese le au mai I o lau mama o kele o loa po le pese lea ili fai poiponga ia le ata tu pea ia fa sa o mai au pea fai o ele o sa o atu le pese lea na moli mana o mai ai o le pesa ili maliota ili pese le fai poiponga ia Jasna a fai le o sa o atu lau pese ia e mawhai fo iona e toi moli mana o mai.
Ia, le sao le afiunga ia pesa ili maleota ia manea fo ina ia upu o sia pese a ia mativa pe tamau ainga ia e tu mau wale fea ngainga fo ila lea o le whaipoiponga a ia o le pese le na sa moli mana o mai ia le afiunga ia Josna Robertson whaafitai fo i moli pese ia o toi whaamanatu mai ia wa tatou ia taito alua a ia vaenga le taito atasi ia on sai ia Fatalo fatu ai i le nei fo i vaenga le auli ua 5 minute ua te ai nei le afa o le Julai se fulu ma le lua. Ia tatou soso atu i sina pese mai a Felice Mikaele. Ia le pese fo i la lea reggae is alright a ia. E lue mai e ia o e ia. E pule a o e ia i le whainga o lau siba. Wane ingalo na e mafuta mai le tatou morning show le asong fua tau le aso faraile le tu lai balu sa ia pa ia le tu lai sfumale lua ia mfa awa toi lama a tatou musika so ife filoi ia awa fo i le taimi o vai ainga o le awa uli.
le sal sunga ya Isaac Pula mo sa tau fo I le nei ya oli fa tala fatu I le afionga ya Ohana Lave Tinga o mafuta mai ya la wa a sonto mai le lo makua o le afionga le ya Ohana Lave Tinga fa fitai fo I simi tai mai okay loa le o sa o atu le fa le onga o tau a suafa ya fa malu lu atu I la le vaenga ya fai lava ona eva mai la tatou polokalama o loo faapea ona iai I lenei auauli o lea ua toe 20 minute ona tālea o le itulai tasi iai faamoemoega o le a tapunia aloa ia lenei foʻi faasalalauga ma le tatou polokalama I le itulai lua aea ia tatou faasolosolo atu I o lea ua taunuu mai taulu ai ona o lea o loo faafofoga mai sia tatou paaga ia Isaac Pula aea ia faatalo fatu I lau fionga ia o le pesele nei mo o tau umalava me le sunga ia Isaac Pula I lau teine la lea o Nikita e fia e ta atu Nikita langa o Nikita oka le leo Nikila o Nikita se atu ai loa ma le pese a Nikita ia Nikita ai se awa e whaapia mai e Nikita ia due mai ai ia si mea vave ia ma si mea fo inga le pia kau whakelenge se la kiki aia le la fa sa no me le sunga ya Ohana Lave Tinga fa mai sa fai popo fa akasi Isaac Pula ma Nikita wa va ai so ye ya se o te fia e tātu le pesele ia Nikita aia awa e le vai taimi na uta watua fo e se taimi o iluma e lai ona o fia atu e tātu le pesele i taimi uma o asola le ai masa o fia au sa faia aia ngalo ke pasi a ke le se a onga ke le ia lui se a onga i laso la le makua fufusi a pasi le alua le anga I vai va seuta aia ai kai de peselea mana ia le taimi nei aia e ta o tua te oi o le a se pese na e fia ia ia so lava la aia taimi o e ha onga tu mai lunga tato eva tuai
whaatalo whatu ai le awhionga ia apuna sau to asiva ia e meise fo i le awha mai o lo mafuta mai i lato mana i ona Grand Kids ia ma le awhionga ia o hana la veiti ngā awha mai ua tangi ai lunga le whakawhaka o ia lale i le usunga le pese ia ni kita ia le na e pule a o le mea fo i e whapena alo na whainga ia ia tatou me i atu i le Pacific Soul ia e bavai ai foi o le nei a oli i le mamalu o Samoa ia sina pese Samoa fo i la le whasekiseki i le nei a oli yo lalo maya ia whaamaloa atu ai le ngā lue ia o hana la veiti ngā ia lo whaapea mai o le nge ia siva ma le Maupili Holiday Inn at the airport side whaafetai lava le mafuta mai ma lo lava le ngā lue ia o le alava le tofinga o le ale whaiva o le ale wala aunga o iai le nei aso o vaenga umalava e mawai le seleni e tuu ai le whalawa i lunga o le laulau tamaiti vi ia le ali o le mea sili le nā mataua a wae sili le ai i lo le ai whaafetai le mafuta mai whaafetai lava le mafuta mai o te toi whaatailofa atu ai ia i tātou uma lava uma whai o na silasilani le tātou Facebook Live a whai o e mafuta mai ia like and share tātou uma o lo whaafunga ane ma silasilani le tātou YouTube ia ma i tātou uma fo i wa whaafunga mai e ala li whaongaina o la tātou Simple Radio app o uma ona etu i nei titono lau telefoni whaafetai le mafuta mai i le nei aso. Ia tātou whaasolosolo atu i le pese lea mai a Junior Scanlon. Le ai se tasi.
Whaatalo whatu ia Jake and Tuli ia kopo whaafetai tele lava le mafuta mai le nei au oli. Tau le tulai tasi i ona vavai fo i leo foi ni sio tatou whaasala launga whaape sinesi. Ia au te whaatalo whaatuai, ma whaamalo atuai, ia te otou uma whato a mafuta mai i la tatou whaasala launga. A whai ole nāua e iai a tatou tau mawhatanga o le awa uli, ia o whea lava o e whaafunga mai iai, pole nā fo ua tahale si moko a ea, te tonu o whale whai ngā luenga, whaafunga mai te tonu o lo whale. Ia po te tonu fo i o lo sa, whaata lofa lava. Ia o lea lava le tofinga ma le wala aunga, si la fia e le atua mea uma o lo wafu malingi ma lo wafu toto. Ia o lo wafu pa u foi e le aise mea e ngole le sila whanga le atua. E si la fia e le atua mea uma. E foa ina atu e le atua mea uma e tusa ai, ma lau tatalo i le aso ma le aso, o lo ngā lue puna wa i mea uma lava o lo o iai i lo mnao, ma lo ma fau. Ia atu i ruma o le atua e si la fia e le atua mea uma. E fe soa sohani fo ia te oi i mea uma lava a ea. Ia o nisi o whamtalanga o lo tu ina mai tutono le tato Manuka o Korea o lo ia ili whaapea i le tele o le i le tele o le wha le tonu le o lo ia i ka pakale i le Middlemore Hospital a ea. O ina ili mahenga le nā, le wo atua i matangata paka i malatou ta avale i le paka fo ile te tau ona tu iai ia ta avale le au vaenga le disable le disability parking ia wo to ia le tu alala wo tu le afoi le faitionga i le fale tono masini wa le mafai masini ona print out mai ni tickets fo ilaia mani li city o yo ni li city mo vaenga ia te tonia la to paka ia wa o ai vaenga fo ie pe e malanga mai le na ile tule i mangeli ia wa fa ai fo mai anga i nei ile awala lau papa fo ile ia na e sawa ile tu tonu ai luma le mele ia ile le train station ia
ia o iai lai nani so tatou paka ia le nala o faiti o tangata fa mai wo aku lai ko kongi tickets ia ua le a fo ile no mea ua le print out nga mai masini ia latou lisiti ia po le mea wo nge pepa le mea ia po ani si vai nga o tula a fa peo na e te fai malanga atu ina a ia e la le sui le port mai I le vaenga le port lava I le vaenga tau parking I nai le Middlemore Hospital na la sa fa alia mai na o lo fa amasia mai ina fa mai e te tau ona fa nga ina atu ia public transport ia a le mea lawa tupu na fa alia ina stasio sui mai Otara o le public transport pe fa nga atu ma tu ne o atu I le tula Otara o le ate le taimi ia maunoa afia I fo ila le fia va veo atu e ma ai il fo mai nai I le hospital I Middlemore ia faila na te tanga ia ne ina ia sila le umi na pakai lau ta bale ma e sila ali a faila isa mobility card ia na e sila fiale au te pakai ina ia wa te ia ile ilo watu wata atia mai se ba ngale lunga le wa nga fo ile le kusia ia le over pakai lunga o ka paka ia wa mai isa ticket ia no fo ta ia nai ba nga ni fa pena fa solo atu I le sunga ia Michael mama ia Senorita ia lue mai ai au ia bai ai ngole oli ia o tato no nei le tulai tasi ele tato fa salonga tu sa atu nei I istamaki au kilani New Zealand se la tato wala au lea ua maua mai nei mai le sunga ia ngango ia o te iloa o loo whaapea o na ia inisi o tato whaasala launga whaapi sinisi se I tau fiatu le tato pese lea mo si na taimi whaamalulu watu I la lea maenga talofa ia o toe motu atu le tato wala au lea ya lea ua tu ina atu le tatou whaasalaunga I le sunga ia ngango mo nisi o tatou whaasalaunga whapisinisi. Talofa maua mai ia te lo fas o so tai me foi tatou e le sunga ia ngango ia o le foi tau mo fai atu se toi tau mo fai ia fa tai la vale on sai mai ia malol soi foi la fionga fui ava talofa talofa lava lau fionga fui ava talofa malo mawali le atu lava lau fasalonga lau sunga ia mawatu le abanoa ia te oi malo pa tai lava fua
Ia, whatalofa atu i te mete whasalau, ia e fua, e ngata whaidea ia, i dime whatalofa atu le. Ngā tō manaro ma whutai fua, tēnā fua ia tātou atu. Uma, ia, mā rolo wale ngui atu, oe, e fua, ne kurau tā le ori. Ia, mā lo fo i le langi mamama le soifua maua, a ea. Ia, o leo te i tonu lawa i nei Sunset Auto Limited, ia, o leo tā noa atu. Ya lea e lawa e paisila pisi la tiki atu le o toa ina leo Taranda Sama. Ya se kuma sauka ia lea. Ya e wa isa ima sa mua leo mai e papai e wati ne. E pa mea wati se pa ila ta vale. Lea kuma sapea ma se limo i miki ang pai sauka ia lea. Ya e usamata noa ni ia e fua male ma Taranda. Ia? Le to luela to mai sa mo ia mai ai fo mai fo Ia, le maua atu, maua le atu lava. ia no mai dana ia no mai dana find la finance na ia la una approve to mai la male surrender then must spend the time na ona se kanga na la po ini o ke no ko to fin Italia ona no faila wa tulanga na ona le takia le ole lawa palai ya tulanga i tas ina fa e fa ina fa palai i pe a fa mai i pe a fa ino sa yo pe a fa tmana o ma ko fa le ya uma fa o service e ko ala ko me mra mi fa i po na fa le ngana ta vale mai fa i pe na palai i tulanga na finance na ya una mo mai pe o la fa ni to ya si furu ba ya to ya ai fo do me ona ta telefone ya pe se ko pe ta o temni ya o fa ta sa wa yo Saunoia lo whaafonga le malo Samoa. Ia, o i mea te whare mese na tātou ni au ki langi, i mea o tau o tāwa, i mea me South Auckland. O ipa rua fituono o limo ni tasi, o ipa rua fituono o limo ni tasi. Ia, po no mea whea gari lea o le olu tasi o whaafitu to lima whātou, o olu tasi o whaafitu to lima whātou. Ia, o vantasi hui a road, i vantasi hui a road le ele o road o tau le i tātou whale instiga lea. Ia tāna whale instiga le fitu aso le aso, ia e la vea fo mena sa, o le aso tofi la, i te tala tuna malta aso i pa ia la balitu la aso. Talofa. Ia le au nanga le nā le tātou Sunset Autos whapea ona whaatasi mai ai le awhionga i a ngango. Ia susua nea iai i le Valutasi Huia Road i ora huhu o lo whapea ona tautua mai ai i a le tātou Sunset Autos le whale insinia e mawhai ona whasosoani atu i a te oi. E fia talanoa ane iai pe te fia whaimalanga ane iai ia ona e vile ina leo le numera lua fituono o 5 tasi. Lua fituono o 5 tasi, ia po le cell phone, le olua tasi, o whaafitu tolu 5 whaatolu, le o toi maua ma le tatou whaasalaunga ma le sunga ia ngango. Ia abaenga uma e te iloa ma e si la fia, o lo whaale tonu o lo sa, susua ne ina i le Valutasi Huia Road, e whaafiso o tai e le sunga ia Surandra, Shama, ia molo sa. Sao noa mai ngango? E fua, ia no whakasi mai le sunga ia Santa Shama, ia o le sareta ia pulpule leo tatu patawai, ia tanu sa mara ia ia, ia kumba. Hello and good afternoon, Surandra. Hello. Yeah. Yeah, how are you? I'm good, thank you. You, sir? Oh, same. Yeah, can you explain what you're going to do for the Samoan people while they are listening right now? And what are some of the services that you have provided for them? The services I'm providing at the moment especially is... Hello? Hello? Like we have a second-hand tires. Hello? Yeah. Hello. I am so sorry. Whamalunu watu ele o maua le lei le tatou wala au lea ia o lea watu mai lunga le sunga lea li ipule
ia Surandra Shama o ia we talo fai ua motu atu le valaau o le susunga ia alina fai ona e te whaafonga mai susua ne sa o ia ina o lo e maua ne ina le susunga ia ngango tau ia isa e whaafonga i le whaasalaunga le tatou le itio tala ave ia ma le tatou TV tala lasi ia e te maua ia ile au nanga le na ia utoe valaau mai foi ia whaatali mai se to e tali atu le valaau. Hello and good afternoon. You're on air right now. Hello. Talofa. Hello, Waifa. Yeah. Lela to le sungane ni pule. Ya, mole lava. Yeah. Talofa Surandra again. Yeah, sorry for there's something wrong. All good, all good. We have special on second-hand tires here. Yeah. At the moment, and also we're doing promotions on service, loop service like normal service and even full service also. Also, we open on late on Thursdays. And we are also open 7 days. Open so 7 days a week. If you need anything, you can. Yes. And you have a late night on Thursday night? You mean every Thursday night? Yeah. Every Thursday we go up to 11. Okay, cool. Yeah. Can you, Surandra, can you say something about the warrant of fitness, please? While people are listening? Yes. Yeah, if the people mention that they came through listening to the radio, they get a discount of $30 for the hour. Normally it's $40, they get $30 for the hour if they mention that they came from listening to someone on the radio. Okay, thank you, Shama. Can you please wait on the line while I have to say something in Samoan for the Samoan viewers, please? Ia le nau tau whaafonga mai Samoa. Ia le wailunga le laina le tatou le alipule o le Sunseed Autos aia. Whai e te sunga ne iai ma e whaatalofa ne e le sunga ma e taua ne iai ia le na e whaafonga i le tatou le tio tala ave ma le TV tala lasi. O le warrant of fitness whaapea e te whai e le fast fuluta lai o le matou company lea. E mawhai ona tui nātu ia te o i le tolus fuluta la pe a whai e te tau i nātu ia i sa e whaafonga i le leitio tala ave. Ia ma le wheel alignment le nao lo o fuli, o le lato au nanga le stofi le lato late night, ia stofi taitasi e amatatu i le taiao se ia pa ia lava le sfulu ma le tasi i le afiafi. A whai la, if ia whai sau appointment, ia e mawhai ona e tala noa ne iai, ma e susua ne iai le valutasi Huia Road. Shama, are you on the line, please? Yes. Okay, can you please say the number, the phone number, please? Yeah, our landline here is 09-276-0561, or you can call on mobile is 021-047-3543. Okay, thank you very much for that. Is there anything else that you want to tell to the Samoan people while they are listening? Yeah, and another thing is I just like to highlight is like if people who want to do their repairs and they want to go for finance, we also got a company here who does it instantly with 10 weeks, no interest charged on it. Wow, that's cool. Yes, as long as you don't have a criminal record, that's all. Elena, afayana e si la fiol nasa sa ave ol fale pui le lua tau sanga pa tolu tau sanga tuana ya. Me tau bad credits eta lia le vaenga le aya se ivanga na ua e sa mainyo criminal records for ia lai sina palpala like titi lava o lo suafa aya ya vaenga umalava e mafai ona tele noa mai ai ia mafeu tanai foi ma le sunga ya Surandra Shama ia pe e sua tuai i le tatou address le na ua uma ona ta watu. So Shama, over to you.
Yeah. Yeah, thank you very much for that. Okay, thank you very much. Thank you very much. And then we'll see for the next weekend. Okay, same to you. Have a good weekend, and thanks for calling. You too. Thank you. Yeah. Yeah, thank you very much. Yeah. So far, so full. Ya, whawhatai la sunga ngango, ia tātou toi wheilua I fōi, ia e whawhatai mo le au nanga a le tātou Sandseed Otters, wa a mai e le whaamama a venga, ia mō nisi o tangata Samoa o lata lata atu ia I ora huhu, ia po au kilani nei fōi. Ia, whawhatai rawa e fua, ia, tātou whera stanga ruma. Ia. Ia, tele nei a ngumi. Ia, whawhatai, whāsoi fua. O ia we. Tāui ai, na e whaafonga le leiti o Samoa, ia o na avatu lea, o se whaamama a venga ia te oe, I le sunga ia Surandra Shama, ia male susunga ia fo ia ngango, tāu iai, na e whaafonga ia ngango, tāu iai, na e whaafonga ia hana, ia ma le tamaita ia ai fua le sua, ia o iai porkalama a le leiti o tala ave, ia e whaafetai te le lava le mafuta mai, ia o iai fo I le nei ia o uli, ia. So e whaawa watu le tātou pese lea. Senorita, Senorita luloi ave lau taavale ia Sandseed Otters, ia. Le tau mawhainga le nā Michael Mama ia. Ha o iai le nei fo ia o uli ia awhale tu lai tasi o na tu ina tu leo nisi o tātou whaasala launga whaapisi nisi o au nanga o lo whaapea o na lango ina fo I mama whai ei o na tu sa o atu o tātou whaasala launga I la tātou leiti o tala alawe nei ia ma le tātou TV tala lasi. Ia tātou whaasala solo atu I le pese lea mai le RSA Band. Ya, luai mai ai. Ba ai le ba le mofonga ke sa fa ia inga.
Fatalo fatu le sunga ya SJ Angafili. Fatalo fatu ai fo ia ila to uma mafai na mau maletato fa salalaunga I America Samoa. Fatalo fatu le sunga ya Esther Setu Purchase. Ya malesi ufufonga o Samoa wa mafai ona tato mafuta. Fatalo fatu I le fionga ya Frida Leuta Fale Sauni, Jordan Faalava fa mai momoli atu ona alofaanga I siona no upele Samoa I Fale Asiu. A Keneseti Tautolo ya male fionga ya tonu talia oa. Fai mole lava le aso. Ya nga fai mole ale aso aya. Nga tato fa solo mai isi na pesele mai le Tatiana band. Aya. A faila nga e fai mole ia olono winga e mo miana tu usina fasi mea ai fo ila lea e tau fa seki mai ai ia le tato wa ori la nga e le mea le olo lue ia ma e pakakua fo ia nga ni ile mea na te ai ia ia e tu usina fasi mea ai le la walo ia malue mai ai e tato ia kako chili jaja
chili cha-cha, baila chili cha. Dance your chili, dance your cha-cha, baila chili cha-cha, dance. Move your body hot, you got another shot. Move your body, shake your body hot. Baila chili cha-cha, baila chili cha. Dance your chili, dance your cha-cha, baila chili cha-cha, dance. Move your body hot, you got another shot. Move your body, shake. A whale tula tasi na tu ina atu leo nisi o tātou whaasalalanga whaapesnesi. Chili, dance your cha-cha, baila chili cha-cha, dance. Move your body hot, you got another shot. Move your body, shake your body hot. A tau whaafonga le mai ai le pese le mai ta i le pese mai. O le pese le tangata wala o lau le le wa maa ona. Dance
Ape lava. Asi nei loa le upena tawhailangi le ClickX. www.clickxpacific.com. Wa yei le fisia inga le whaatino ina le lātou tautua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe o fia la foina. Mai lau tupe lunga le internet banking a lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai. O Amerika o lo whaata pena le whaatino ina i o lea tu langa i le taimi nei. Na o le tōru tā lali tau e la foina i lau tupe. Numero so ta e monisi whaatalanga. O le oval selau 55 toluiva, oval selau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le ClickX, www.clickxpacific.com. O Samoa lo pe i tu mo le Samoa lo pe i sa wa ngamo langa malosi de tātou proklameira o le taia o le breakfast ma le morning show mai le ono se pa ele tu la se fululua i aso ma mai le aso fua se pa ia le aso tonai mana tu la ona e asia se foi le tātou website ma e susua ina le tātou Samoa lo pe i tu ia ma e whaatau lo masau pese ina o le whaatau lo pese ina ia le ngata i lea o le langa malosi foi ina i le tātou Samoa lo pe i tu ale ngata foi lea o le breakfast ma le morning show o le tātou Samoa radio tala ave. Alafa Samoa show o tunu pele. O le tautua ala wala leo radio tala ave o whaatinu nei i le fitu aso vai aso. Lusu whaitu la aso. Whafonga i wasalanga a radio tala ave lungo ana whaasota inga live stream o le www.lopaytvradionews.com. Whafonga i musika sufloi musika whaano po nei tala po o le paromoa. Pesa whalenga nu o mua fo i le pauna ata i whalei tu SS. Se sani loa i le live stream ma le radio tala ave www.lopaytvradionews.com. Na paula musika mata mo fia va fama pe musika le tatu Samoa te vita lasi ma le tatu Samoa vita la musua na paula o le tatu wala leo e te mau mai musika e pe o ne e fia ia e pe le tatu musika na. Na ene yo e mai just when up solo e fa come e tanto ala le tu o le na lo tu in my pay le tanto ala le Lopay TV radionews.com ile wale asum le aso lose we fight to la fit aso all we play aso. The Sunset Ultra Limited le fale ni sinia ina le vale chasi huya road tio tou o le telefoni e te vili ai mo sa poke lua fituano o limon chasi ko le o chasi o fa fitu to lim fato o chasi o fa fitu to lim fatolu water fitness mechanical repairs vehicle scan electrical oil filter food vehicle service fanafu manato pauli new and used cars matua vale chasi Huia road te tau mo le whainga o sa I le nei taimi o le tausanga. Le whale insini o le Sunset Ultra Limited e te moa ina le valu tasi huia road te o tau. Valu tasi huia road te o tau. O le tunu meo lea o le telefoni o le landline, lua fituono o limon tasi, lua fituono o limon tasi, ia po le mopa o le olu tasi o fa fitu to lim fatolu. O tasi o fa fitu to lima fatolu. Maltua tala le tatu fale insini o le Sunset Ultra Limited. I le aso tofi se pa ia le valu li tai ao se pa ia le tula se fulu male lua. I le po! Ia malo lava le on saia o ia I tātou whaasalaunga whaapi sinisi fo ile nei a oli. Ia le ua tolo minute ua te ai nei le awha o le Julai tasi. Ia o le whaanaunau ta inga o le tau le Julai lua. Ia o na se mai fo ile o nisi o tātou usua whaasalalau. Ia e whaatulanga atu le tātou Paul Kalama mo le tātou drive time. Ia. Ia o le nei taimi. Ia se tātou se atu I sina pese lea. Mai I le pese lea wha mai o le ama le po. Ka fiola e. Ia, loi!
Ka ko makwa ilua lang o saule malulu ka fio lai son. Ya fika la puna sauto asiba lewa umanga chacha mai o le fulunga o ipu lewa fa mai lewa chacha ku i le paka lewa fata mai ti wa uma malo ala mafta mai o le aso farai le nei ia o nisi e no fotupu lava le aso lua
ia no fatupu le aso lulu, aso tofi, ia onisi. O la tau aso no fatupu le nei, o le aso faraile, ia. Mana tua la tātou ia tunu nei, ia o le baba ai ai fōring o le tupu. Ia na toi whaatou whāso i fua tu fo i leila ngā whionga le tupu. O aso fo i whapene, e mana ba i ngā luenga, ia. Pale whasa o le stanga tali whali. Ia o lesi fo i. La uta upe mo mea fo inae o mo meo avi whee, ia. Tātou whaasolo tu lai i le pese lea, le pese mai le awali i o sibi. Ia mata i longo i puli. Mo meo whee e whai o lako abi ola. Whee lau ele ele. Fatalo fatu i le sunga ia Jordan Fa'alaba. Awane ngalo ya te oia e mafuta mai lunga le tātou Facebook Live. Like and share. A faila na wa umalau simoko ea. Ala wa fa fonga mai e le tatu fa sala launga ma tatu pespesenga e wat. Ai oi e wa ku fai mai o le puli. Ka ko le on time ea. Ya mai ala tatou pese lea ona tui natu le pese na moli na amele fionga ya Jordan Fa'alaba.
Whaapea mai, e mamoli ai ona lo whaanga I siona tina o lo whaia lana suinga le nei aso. Whamaloa tu ai fo I lato malaba. O whaia le nawhatau lima I tutono a inga. I le pae ma le auli. I le whaia le nawhatau si tutono a inga. I le whainga o kuka. Ia o le tausinga o tamama tina mātutua. O suinga. Ia o le a lava le matafa yoyolo e whaia malo. Ina ua toe 15 minute ona tāleo le tūlai lua. Tāleo tūlai lua ia ona tātou whaamawai fo I lea ia matuua le nofoa nei. Ia le pese mai a Felice Mikaele a fuli mai lo tua o ia we. Fatalo fatu le fionga ia sia lofi fuatai. Toya
sa le sunga ia Felice Mikaele ia o iai fo i le nei a uli ia i le whapea fo i ona toi taliwa to nisi a la tō ngā ruenga ia o nisi fo i ua malolo mai ma toi fo i mai ia o iai te tonu o lo maota ma lo lawa ia po o te tonu fo i o lo sa ia ma lo lava le soifua ia whaata lo whaatua ia te oe i le nei a uli tatou wha solo solo atu i se pese mai i le NATO Brothers ia lea la a tatou pe pese atu ai ia wow Fatalo fatu le fionga ya ai poi pauli. le o mawhai au na se upu a le NATO Brothers ia. E whai a i le maua. E le lei lava ia. Ai a maua lua oi kawhiola e. Wa kupur wha lawe lawe ia. Ia. Ua toi whane minute o na tale o lei tūlai lua. Tatou se e tūlai i sina pese lea. Ma le sunga ia vai angi sua ia. O le ngole pese o le tatala mai le au afa. Ia. E vai ai foi o le nei tūla o le aoli.
ina ua toe 5 minute ua te aine o na tale o le tūlai lua, i le au nanga a le tātou leiti o tala abe ma le tātou TV tala lasi. Samoai o tātonu nei le tūlai lua. Ia ua o mai fo ile taimi e tu uai fo ile no fua wha asala lau nei. Ia ona ua mai a fo ile tātou taimi fua ina mo la tātou polo kalama.
e momoli atu le whaafitai ia te outou umalawa sa whaapea o na outou mafuta mai i le tātou le tio tala abe ia ma le tātou TV tala lasi. Lau sila sila ane lunga le tātou YouTube, le tātou Facebook Live, ia po le tātou Symbol Radio 4 wa uma ona e tu ina tonu lau telefoni ma e whaafonga mai ai whaafitai tele. Ia sa iai fo ile sasi le au auna, ia ai matua tuina e te whaamangalo i la outou au auna e vai ma le whaatau waa, e mua fo ile bao le nei tu, i se anga ua le tau tamali ma se amio ua le tusa, ia ona o le nei aso ma le tātou mafutanga. Ai ia manuia te le lava singa uma o tutoe o le nei weekend, ia manuia fo ile alo atu i le aso toana ia tai au, ia ma le whaai unga fo i o le sapati, ia ai awane ingalo ia te oe, i le poa na nei pe a whai e whaafonga mai sini Australia, ia o lo whai ai le whaafiafianga se tasi o tātou tama whanau le sunga ia sive vai ngā walesi i inai sini Australia, ia susu atu iai, ia mamai fo ini tala malie, ia mani tala tātou weba e bai e ala le whaafiafianga lea sui, ia e whaasala lau atu fo inei le tātou wala leo, ia manuia te le lava fi au mga luenga o tutoe ai o le nei aso, o le tātou au nanga tu usa o atu lina i nei le tātou le tio tala ave, o la autou au na whaatau wa ale nei o ai fua le asisua, se ia to iai fo i se lau ma se taimi tātou wheiloa iai, ai o le nei taimi whaatau whaasoi fua ia, o le pese mai le sunga ia sive mai ngā wā lesi, whea ngainga e whaava mau, tō wha soi fua.
Ele sauna, mana sauna no fez. Iya, rumah ya. Pa, rumah ya nek mesti.
lay low.